हास्टेव इलेक्ट्रनिक्स ट्रेन थांलाय सुनानो नाहारै अ जरानि बिसिं नैरा 72 किलोमिटार रेल लाइननि जों फेरां थेपामुनि सामुं पाइखानि साका जों फेरां मन्त्री रतनलाल नाथ दिनै उनकुति हांखनि कुमारगात जों फेरां बेदेगनि साबानकनि हलं थंकाइमानि पान्दाव बककनो साका मन्त्री साका हास्टेनि जों फेरांनि सेपनो ताइबो काहाम खालायना बागै हाइड्रो पावर स्नामना नाहारै काइचिनै दैमानो साइजाका गुबुन फासिं फेरां खकमा कासनो द्रोन टांग सेपनो सामुंगो फनांनानो खबै जुदा जुदा वान सुमुंगो नाहारजाका अ सालनि पान्दाव एमएलए भगवान चंद्र दास उनकुति जिल्ला परिषदनि कासकक्रा अमलेन्दु दास जों फेरां नाइमो थाने एमडी बिश्वजित बसुनो खबै गुबुन टांगफांसंबो दंमानि উদয়পুর তেলিয়ামুড়া এই যে চোরাইবাড়ি থেকে আপ টু সাবরুম পুরা লাইনটাকে কোন দিন বন্দে ভারত আসবে অ্যাডভান্স বিদ্যুৎ নিগম ইলেকট্রিফাইড করে রেখেছে যে কোনো সময় ইলেকট্রিক ট্রেন ঢুকতে পারবে 50 ইউনিটের নিচে যেসব গরিব মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তাদেরকে 1 কিলোওয়াট মানে যদি পিএম সূর্যকর লাগায় তা লাগবে ৬৬,০০০ টাকা সাবসিডি ৩৩,০০০ টাকা আমরা বলছি এবার আমরা উলা বলে একটা স্কিম নিয়েছি সেই উলা স্কিমে গরিব পরিবারগুলিকে সারা রাজ্যে প্রায় 4 লক্ষ আছে প্রথম ধাপে 1.5 লক্ষ করব এরপর এরকম ভাবে যাব এটা তার থেকে মাত্র 1,০০০ টাকা